Bonjour les enfants, vous allez directement prendre le livre pour communiquer en français, 5e année de l'enseignement du primaire, la page 14. Maintenant, on va directement à la séance de lecture. La séance de lecture, alors maintenant on va à la rubrique Je comprends. Alors, je comprends quand Kamal. Alors, la première question, quand Kamal, quand. Alors, quand je dis quand, c'est-à-dire que je dois donner dans ma réponse une date. يعني لو طون انا خصني نعطي واحد التاريخ ملي كيتطرح السؤال بكون خاصني في الجواب نعطي واحد التاريخ نعطي اون دات quand Kamal Audreri est-il parti aux États-Unis quand Kamal Audreri est-il parti aux États-Unis يعني quand je dis quand يعني en quelle année Kamal Audreri est parti à voyager aux États-Unis. Alors, alors هنا ils n'ont pas défini يعني directement l'année. ولكن qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin des années 1980. إذا هو راه ما مشاش 1980 راه مشى يعني في لا fin des années 1980 يعني تقدر تكون 1900. alors ملي كنقول مثلا la fin des années 1980 يعني راه ماشي هو مشى في هذا التاريخ راه يقدر يكون مشى مثلا 1987 يعني في الاواخر اولا مثلا 1980 88 اولا 1989 ولكن ما يمكنش نقول راه مشى في 2000 داكوغ ولا ما نقولش راه مشى في 1995 لا اذا مشى هو في اواخر الثمانينات يعني من 80 حتى 89 في واحد التاريخ من التواريخ راه مشى داكوغ alors quand Kamal Audreri est-il parti aux États-Unis à la fin il est parti aux États-Unis à la fin des années 1980 il y a la bonne réponse. La deuxième question, dans quel domaine a-t-il fait ses études مجال اللي دار فيه الدراسات ديالو. Alors il a fait ses études dans le domaine de la recherche spatiale. La recherche spatiale يعني كل ما له علاقة بالبحث يعني la recherche spatiale يعني البحث الفضائي ما عرفتش انا اكزاكتومون يعني الكلمة ديالها ولكن ملي كنقول سباسيال يعني تو سكي ريلاتيف على ليسباس كل حاجة عندها علاقة بالاسباس بالفضاء. Alors الابحاث الفضائية voilà الابحاث الفضائية ابحاث الفضاء. D'accord. Les recherches spatiales. Alors, dans quel domaine a-t-il fait ses études? Alors, il a fait ses études. Il a fait ses études dans le domaine de la recherche spatiale. Qu'a-t-il fait au sein de la NASA? شنو دار ملي كنقول au sein de la NASA يعني à l'intérieur de la NASA. شنو دار في la NASA لداخل. Alors, au sein de la NASA, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. إذا تحمل واحد مجموعة ديال المسؤوليات et dirige avec beaucoup de succès de nombreux projets. يعني dirige avec beaucoup de succès يعني أنه سير واحد المجموعة بنجاح واحد المجموعة ديال المشاريع. D'accord. Alors, qu'a-t-il fait au sein de la NASA? Alors, au sein de la NASA, il a pris plusieurs postes de responsabilité et il a dirigé avec beaucoup de succès de nombreux projets. D'accord. La quatrième question, a-t-il réussi dans son travail? C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien fait son travail? واش نجح في الخدمه ديالو justifie ta réponse. Oui, il a réussi dans son travail. اذا باش نعرفوا حنا بانه راه هو ناجح في الخدمه ديالو parce qu'il a reçu plusieurs primes parce qu'il est le savant le plus primé au sein de la NASA au cours de ces dernières années. لأنه من العلماء اللي خداو جوائز كثيرة. Bien sûr كل ما خداش جوائز كثيرة ما غيكونش ناجح في حياته يعني كل ما كانش ناجح في العمل ديالو ما غاديش ياخذ جوائز كثيرة. D'accord. Alors, a-t-il réussi dans son travail? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est le savant le plus primé, c'est-à-dire le savant qui a reçu beaucoup de primes, ou bien qui a reçu beaucoup de primes au sein de la NASA. D'accord. Alors, je réagis au texte. Que penses-tu de Kamal Oudgheri? يعني شنو رأيك في كمال ولدغيري؟ alors نعطيو واحد la réponse. alors نقول مثلا كمال ولدغيري. bon انا غنكتب فقط كمال. alors كمال ولدغيري نقول مثلا est un Marocain. إذا هو مغربي est un Marocain. alors سمحوا لي راه شويه ديال لا فاتيغ عييت. est un Marocain qui a honoré
يعني اللي شرف honoré honoré l'image du Maroc يعني الصورة ديال المغرب l'image du Maroc à l'extérieur يعني في الخارج à l'extérieur au niveau scientifique يعني على المستوى العلمي au niveau de la science ou bien au niveau scientifique. D'accord? Alors, que penses-tu de Kamal Ould Gheri? Alors, je pense que Kamal Ould Gheri est un Marocain qui a honoré l'image du Maroc à l'extérieur au niveau scientifique. يعني هو إنسان اللي يشرف الصورة ديال المغرب au niveau scientifique ou bien au niveau de la science. بغينا حاجة scientifique غنديرو au niveau de la science. D'accord? Alors, en t'aidant du texte, informe tes camarades sur Kamal Ould Gheri. إذا من خلال المعلومات اللي عندك في التكست أو من خلال ما هو متوفر من معلومات في لو تكست انفورم تي كاماراد يعني اعطي واحد النبذة تعريفية على كمال ولد غيري. Alors شنو نقولوا؟ كمال ولد غيري est un Marocain qui a poursuivi ses études aux États-Unis dans le domaine de la recherche spatiale. C'est l'un des savants les plus primés au sein de la NASA. Il a pris plusieurs postes de responsabilité et qui a dirigé plusieurs ou bien beaucoup de projets avec succès. D'accord? إذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.